والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: النبي أولى بالمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا صبر بصبر وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب. جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے. جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. میں کے ترغیب غلامی پہ کیوں نہ ناز کرو. میں کے ترغیب غلامی پہ کیوں نہ ناز کرو. شب معراج میں جو امت کو یاد کرتے گئے. شب معراج میں جو امت کو یاد کرتے گئے. جدھر جدھر بھی گئے میں اور کی ذرا نوازی کا ایک کرشمہ ہو. میں اور کی ذرا نوازی کا ایک کرشمہ ہو. سہارا ان کا رہا دن میرے گزرتے گئے. سہارا ان کا رہا سانو کہتے جس ویلے نالوں جیلاں در سنیا جانا ہے پھر انہاں نے کی کرنا ہے. میں کیا سا کہنے سہارا ان کا رہا دن میرے گزرتے گئے. جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے. ہم کو سنا دے بات حضور آقا نامدار شفیع روز شمار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ذات اقدس تے کروڑ ہر مرتبہ درود و سلام نے نذرانے پیش کرنے کے بعد جناب باریان محفل عاشقان مدینہ اور جناب عاشق رسول محمد احسن صاحب اور آپ دے نال جناب میاں نسیم اختر صاحب اور
चौधरी मकसूद जट साहब, टिकट होल्डर बीपी 108, और जिली साढ़े इत्थों के तहरीके लबैक या रसूल अल्लाह दे अमीर मियां मोहम्मद नदीम साहब, और आपके नाल उलमा, मशाइख और उहदेदारान तहरीके लबैक दे कारकुनान, जितने भी तुसां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर दे जिक्र दी महफिल दे अंदर आए हो, अल्लाह पाक तमाम दी हाज़री अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए। इस जगह दे खिताब ते खतीबुल इस्लाम मंजूर नज़र अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा पीर मोहम्मद फारूक हसन कादरी साहब का खिताब हासिल, और मेरे उस्ताद मोहतरम और मैं इकट्ठे ही आ रहे थे रस्ते के अंदर ना, लेकिन रस्ते अंदर किबला मरकजी साढ़े अमीर साहबजादा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज साहब हुसैन रिजवी साहब दामद बरकातुल्लाह आपकी कॉल आ गई, फ़ोन आ गया, उन्होंने आपको बुलाया कि कोई तहरीक की कोई ज़रूरी गल्ला समझे वजह तो बुलाया कि कोई मीटिंग वगैरह या जो भी मामलात सन, और तमाम को पता है कि अमीर का हुक्म तो फिर अमीर का ही होता है, तो तहरीकी बुनियादा ते तहरीकी मजबूरियों की वजह तो किबला वापस तशरीफ लै गए, और मैनू हुक्म दिता और मैं तुहाडे कोल हाजिर हो गया। कोई लंबा चौड़ा खिताब नहीं, मैं तुहाडे सिर ते मुसल्लत होने वास्ते नहीं आया, बस असां हुजूर दा पैगाम तुहानू देना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। तुसा उच्चा सुभान अल्लाह आखो ताकि कुरान पढ़ के गल शुरू करो। अपनी यार आवाज़ देखो, अपनी तादाद देखो, आवाज़ उच्चा आखना जरा सुभान अल्लाह, रब ते उवें ही पा के ना, लेकिन जिस वेले बंदा रब नूं कहंदा ना कि सुभान अल्लाह यार पा के, रब कहंदा है ना मैनूं पा के, चलो मैं इन्हां नूं भी पाक कर उच्चा सुभान अल्लाह। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन, रब्बुल जलाल ने फरमाया नबी मोमिना दियां जानां तो करीब है। आओ जरा तवज्जो कर दिलाया जे रब ने फरमाया है मेरा नबी मोमिना दियां जानां तो करीब है, कितना करीब है, नाले केड़े नबी नूं रब ने करीब कर दिता है। आओ जरा तवज्जो करिया जे जिन्हां दी बारगाह दे अंदर एक दुध दा प्याला आवे, मेरे आका 70 सहाबा नूं रजा देंदे ने, जिन्हां दी बारगाह दे अंदर हजरत जाबिर बकरी दा बच्चा ज़िबा करके लेके आवन, मेरे आका सारे सहाबा नूं रजा देंदे ने। उन्हां नूं सानू सदियां जानां तो भी करीब कर दिता है। केड़ा नबी तेरी ते मेरी जान तो भी ज्यादा करीब है, जिन्हां दा आदर जावे ते पत्थर जेड़े ने चल के पानी ते मेरे आका दी बारगाह दे अंदर आ जावन, ओ नबी तेरी ते मेरी जान तो भी ज्यादा करीब है। किस नबी नूं तेरी ते मेरी जान तो ज्यादा करीब कीता है, जिन्हां दा आदर जावे ते दरख्त भी चल के मेरे आका दी बारगाह दे अंदर आ जांदे ने, ओ नबी तेरी ते मेरी जान तो ज्यादा करीब है। केड़ा नबी तेरी ते मेरी जान तो ज्यादा करीब है, जिन्हां दा जनाब उंगली दा इशारा होवे चंद दे दो टुकड़े हो जाते ने, ओ मेरा नबी जेड़ा है मोमिना दियां जानां तो करीब है। केड़ा नबी मोमिना दियां जानां तो करीब है, जिन्हां दी उंगली दा इशारा होता है डूबया सूरज मुड़ के वापस आ जाता है, ओ नबी मोमिना दियां जानां तो करीब है। केड़ा नबी मोमिना दियां जानां तो करीब है, जेड़ा अम्मा हलीमा दी ऊँटनी ते आके कदम टिका देवे, ऊँटनी बीमारियां तो पाक हो जाती है, ओ नबी मोमिना दियां जानां तो करीब है। आओ सुनो ओ नबी मोमिना दियां जानां तो करीब है। अगर जे अबू बकर नूं सीने लाया ते शान ऊंचा कर दिता है, अगर जे हजरत उमर नूं सीने लाया है शान ऊंचा कर दिता है, अगर जे सुनते जाओ हजरत उस्मान नूं सीने लाया है शान ऊंचा कर दिता है, हैदर करार नूं सीने लाया ते शान ऊंचा कर दिता है, अगर जे हजरत बिलाल नूं करीब कीता है खाना काबा दी छत पे चढ़ा दिता है। इतनी ऊंचियां शानां वाला उस नबी नूं रब ने तेरी ते मेरी जान तो ज्यादा करीब करके छोड़ दिता है, तेरी ते मेरी जान तो ज्यादा करीब है। बल्कि पंजाबी अंदर इहदा तर्जमा करिए, कोई पंजाबी वाला भी बोल के गया कि रब आखे सोनिया महबूबा
مجھے اکیلوں بنا بنائے سارے نبی بنائے میں لال مرضی ہو چاہتا ہے کہ میں سلامت رہا پھر تے چنگا ہے لے اپنے آقا نال وفا کریے آقا دی عزت سے پیرا دئیے کیونکہ اللہ کا قرآن بولے آئے رب نے قرآن نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے قرآن نے فرمایا ہے عزت اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے اس ویلے نسا اللہ دے رسول کی عزت کرانگے پھر فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ پھر تیری تے میری عزت ہونی ہے لیکن جس ویلے اسا اللہ دے رسول کی عزت نہیں کرنی پھر یاد رکھنا تیری تے میری عزت کوئی نہیں ہونی اسا اپنے آقا نال وفا کرنی ہے آقا دی عزت تے پیرا لینا ہے تے کیویں پیرا لینا ہے کیویں وفا کرنی ہے آؤ میں 14 صدیاں پہلے لے کے جاواں اپنے نبی دے نوکر دی بارگاہ دے اندر لے کے جاواں آؤ سنا ایک بچے دے کول لے کے جاواں جنہاں دا نام حضرت طلحہ بن برہ ہے 10 سال دی عمر دا بچہ ہے میرے آقا نال بڑا پیار کردا ہے حضرت طلحہ بن برہ نے آ کے میرے آقا دے ہتھاں نوں چومیا ہے چوم کے آندے نے آقا اگر اجازت دیو آقا میں تواڈے قدماں نوں چومنا چاہنا میرے آقا نے فرمایا طلحہ کیوں چومنا چاہنا ہے آندے نے آقا میں تواڈے نال بڑا پیار کرنا میں تواڈے نال بڑی محبت رکھنا وا میرے آقا نے فرمایا میری محبت اندر کی کر سکنا ہے آندے نے آج چھپا لو آقا جویں حکم دیو کہ میں اویں کر دیاں گا میرے آقا نے فرمایا تلوار لے جا اپنے والد دا سر قلم کر کے لے کے آ اگر میرے نال محبت کرنا ہے والد دا قتل کر کے آنا ہے جلدی نال تلوار پکڑی تے دوڑ پئے نے جس ویلے حضرت طلحہ ٹرے نے او سن کے جاؤ جس ویلے میرے آقا نال پیار سچا ہوئے پھر عمر نہیں دیکھی جاندی کہ میں 10 سال دا ہاں میں اپنے آقا دی عزت تے کیویں پیرا دیواں گا میرا باپ تے کڑیل جوان تے میدو نہ ہوے چاہندے مار دے صدو کو کر دے ڈریا نہیں جاتا بلکہ عشق جڑا ہے اپنے فیصلے کرن اندر جویں بابا جی فرماندے سن کہ عشق اپنے فیصلے کرن اندر بڑا دل روندا ہے جس ویلے حضرت طلحہ نے فرمایا اے تلوار لے جاؤ تے جا کے اپنے والد کا سر قلم کر کے لے کے آؤ حضرت طلحہ نے تلوار پکڑی تے ٹر پئے نے جس ویلے تلوار پکڑ کے دوڑے نے میرے آقا نے آواز دی اوے طلحہ واپس آ جا حضرت طلحہ واپس آئے میرے آقا نے سینے لا کے فرمایا طلحہ میں پیو مناون نہیں آیا بلکہ انہاں دی عزت بڑھاون واسطے آیا ہوں میں انہاں نوں قتل کراون نہیں آیا انہاں دی عزت بڑھاون واسطے آیا ہوں آؤ ذرا توجہ کر کے لایا جے وقت آیا حضرت طلحہ بیمار ہو گئے نے آپ کو بخار آ گیا ہے جس ویلے بیمار ہوئے نے حضرت طلحہ بیمار ہوئے
کوئی نہیں اج رات تیرے پتر دی روح نکل جانی ہے لیکن جس ویلے کر جاوے تے پھر مینوں بلانا ہے مینوں غلامی دا جنازہ میں خود آ کے پڑھاواں گا جس ویلے میرے آقا نے فرمایا او سن تے جاؤ میرے آقا نال بندہ وفا کرے پھر میرے آقا کتنا پیار کرتے ہیں میرے آقا کتنی وفاواں کرتے ہیں جس ویلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرما کہ میرے آقا چلے گئے میرے آقا چلے گئے حضرت طلحہ نے اپنے والد کو بلایا ہے بلا کے کہتے ہیں ابا دس میرے آقا کی کہہ کے گئے میرے آقا نے کی فرمایا ہے میرے آقا کی کہہ کے گئے اب آپ کے والد نے فرمایا کہتے ہیں پتر تو کی کرنا ہے تو آرام کر لے لیکن جس ویلے گل کی گئی ہے حضرت طلحہ پوچھ رہے ہیں دس میرے آقا کی کہہ کے گئے ہیں اس ویلے گل کی حضرت طلحہ دے والد بولے نے بول کے آتے نے طلحہ میرے آقا نے فرمایا آج رات تو بچنا کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا جس ویلے روح پرواز کر جائے پھر میرے بلانا ہے دا جنازہ میں پڑھانا ہے حضرت طلحہ نے جس ویلے گل سنی ہے انہیں جلدی نے والد کے قدمہ تو پکڑ لیا ہے لوگ کے آتے نے بابا میرے آقا نہ بلائی جس ویلے آپ کے والد نے گل سنی ہے والد دی آقا جو آنسو برس آئے آدھے نے طلحہ پہلے تو ہی سے جڑا میرے واسطے آقا دی محبت تے تلوار لے کے نکل پہ آسے آج آقا نے فرمایا تیرا جنازہ میں پڑھانا ہے ہن کہہ رہے ہیں انہاں نوں نہ بلایا جے ایدی وجہ کی ہے حضرت طلحہ نے بڑا سونا جملہ بولے آئے بڑا سونا جواب دیتا ہے آتے نے بابا جنہاں نامہ تو میرے آقا نے گزر کے آنا ہے انہاں نامہ تے یہودیاں دے کافراں دے گھر نے جس ویلے میرے آقا میرے جنازے واسطے آون گے انہاں والے رستے دے اندر کوئی ظالم میرے آقا تے ظلم کرے کوئی میرے آقا نو تکلیف دے دے کہ انہاں والے بعد وچ لوگ آکھن کہ کریم آقا طلحہ دے جنازے دے اندر جا رہے سن جنی وجہ تو میرے آقا تے ظلم کیتا گیا ہے میرے آقا نو تکلیف دیتی گئی ہے طلحہ دے انہاں دے پیراں دے اندر کنڈا بھی چھپنا برداشت نہیں کر سکدا آقا نو نہیں بلانا تساں میرا ایویں جنازہ پڑھا دینا ہے ایویں خود ہی جنازہ پڑھا کے دفن کر دینا ہے جس ویلے رات کو روح پرواز کر گئی ہے فجر دا ویلا آیا فجر دی نماز میرے آقا دے پیچھے جا کے حضرت طلحہ دے والد نے جا کے ادا کی ہے میرے آقا نے فرمایا اوے دسو تے صحیح میرے عاشق دا کی حال ہے میرا عاشق جڑا دا کی حال ہے آندے نے آقا ٹر گیا ہے جنازہ پڑھا دیتا ہے دفن کر دیتا گیا ہے جس ویلے گل کی گئی ہے آقا نے فرمایا جدو میں چکیا سی مینوں بلانا پھر کس وجہ تو نہیں بلایا آندے نے آقا طلحہ نے مینوں منع کیتا سی کہ رستے اندر یہودیاں دے گھر نے او نہ ہوئے میرے آقا نو تکلیف دیون اس وجہ تو نہیں بلایا گیا میرے کریم آقا حضرت طلحہ دی قبر تے تشریف لے کے آئے آپ نے ہاتھ اٹھائے نے دعا کیتی ہے مولا جس ویلے طلحہ تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہوے اے تینوں مسکراندا ملے تو اینوں مسکراندا ملے مسکراتا ملے تو اینوں مسکراتا ملی پتہ چلیا بندہ میرے آقا نال وفا کرے میرے آقا دی عزت تے پیرا دے پھر میرے آقا بھی وفاواں کر دے حضرت طلحہ نے دس چھوڑے آئے کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا
جویں انہاں نے میرے آقا نال وفا کیتی ہے اساں بھی میں آقا دے نال وفا کرنی ہے آؤ سنو جس ویلے قبلہ ساڈے مرکزی امیر حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ آپ جس ویلے سانو اعلان فرما دے ونگے کہ ہن نکلنا ہے کہ فجر نکلنا ہے جس ویلے سانو اعلان آ جائے گا آرڈر آ جانا ہے اساں اس ویلے اپنے بچیاں نو لینا ہے آپ ہی ٹر پینا ہے بلکہ حضور دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے سعد کرنی ہے آخنا ہے آقا اتنا میں کر سکنا سا آقا میں چاہ رہا ہوں تیری عزت دے پیرا دے من واسطے آقا جتنا میں کر سکتا سا میں کر دیتا ہے وعدہ کر دے ہو جس ویلے سانو بابا جی دے نور نظر سانو آواز دے ون کے پھر لبیک کہہ کے نکلنا تسی وعدہ کر دے ہو سارے تیار کل عمران خان صاحب اسی یہ نہیں کہتے کہ اسی جناب ٹانگا لے کے جناب نکل پئیے اسی کیوں نکلنا ہے سانو تو بس اتنا ہی چاہیے کہ ساڑھے واسطے تو جناب خود بیٹھے رہو پر حضور دا نظام تک تے لے بس حضور دا نظام جناب تک تے لے جی میں قبلہ ساڑھے مرکزی امیر حافظ صاحب صاحب آپ نے فرمایا نا کہ تساں تک تے دین کو لے آؤ اساں جناب بڑی جلیوں بھی پالش کر کے دے آؤ گے اساں تے ممبراں تے بیٹھ کے تہاڈی تعریف کران گے لیکن تساں جناب حضور دا نظام تے لے کے آؤ اور کل عمران خان صاحب خود فرما رہے تھے کہ جی میں علماء کو کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں نا کہ ریاست مدینہ کیسی ہوتی ہے میں کہ حضرت اسی تانوں دس رہے ہیں ریاست مدینہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ ریاست مدینہ اندر وعدہ کیتا جائے تو انہوں پورا اور اگرچہ نہ پورا کیتا جائے تو انہوں منافق کہتے ہیں اور دوسری گل یہ ریاست مدینہ دے اندر یہ ہوتا ہے اگرچہ کوئی بندہ حضور کی عزت کرے انہوں عزت دیتی جاتی اور جو میرے نبی کی عزت تے غداری کرے انہوں سزا اسی کے دس رہے جناب یہ تسی کلے رہ جاؤ گے یہ ہو جانا ہے تسی پھر ایک بندہ کی کرے گا میں کہ ایک کلے پہلے تے گل وہ زمانے ختم ہو گئے نا ہن تے ماشاءاللہ ہر بندہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ قبلہ میں نے چنگی طرح یاد ہے جملہ کہ کسی نشئی نے آ کے نا کیا جی مولانا انہوں نے کیا حضور تسی جلدی کرو نا تاکہ نظام مصطفیٰ آوے دین تک تے آوے میں نے کہا تو تے نشئی ہے تیری شراب بند ہو جانی میں نے کہا حضرت گل یہ نہیں گل یہ کہ اتنے بھی ہو جائے بیٹھے سانو پتہ ہے نا اتنے نظام مصطفیٰ ہے کوئی سارے منہ وچ لگام پانے والا بیٹھا ہے اسی دے نہ کرنا تو بعد یار ہونے تے ہر بندہ چاہتا ہے کہ نظام مصطفیٰ آوے ہاں جی لیکن پھر بھی اگر تواڈے جملے اندر جی اسی کلے ہاں اسی ایک ہاں دو ہاں اسی کی کران گے میں کہ پھر علامہ اقبال کی زبان بندہ کلا ہوے تے ہوے حضور دے دین نال وفادار پھر علامہ اقبال کی کہہ گئے اجازت ہو تے علامہ اقبال کہہ گئے چڑھتی ہے ہے
کلا سی لیکن میرے آقا دی عزت تے پیرا دیتا ہے ہر کسی تے غالب آ گیا ہے لیکن آنکھوں زمانہ ہے قریب اندر آپ دیکھو پنڈی دے اندر راجی ممتاز قادری نو دیکھتے جاؤ جڑے ہے تے لوگاں دی نظراں دے اندر کلے سن لیکن جس ویلے میرے آقا دی عزت تے پیرا دیتا ہے ہر کسی تے غالب آ گئے نے بلکہ اج بھی زمانہ انہاں نو یاد کر کے کہندا ہے کہ غازی تیرے جان نثار غازی تیرے جان نثار غازی تیرے جان نثار ہر بندہ انہاں دا ذکر کر رہا ہے آؤ میں دسنا چاہنا ہوں اپنے اور نبی دی عزت تے پیرا دئیے حضور نال وفا کریے اس ویلے بندہ حضور دی عزت تے وفا کرتا ہے حضور دی عزت تے پیرا دیتا ہے پھر میرے آقا دی وفاواں کرتے نے میرے آقا دی وجہ نال پیار کرتے نے آپ پھر ذرا توجہ کر کے جایا جے اس ویلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عدی بن حاتم دی بہن قیدی بن کے آئی ہے حاتم تائی دی بیٹی قیدی بن کے آئی ہے میرے کریم آقا سونے دی بارگاہ دے اندر قیدی بن کے آئی ہے یار سب کہنا چاہتے ہیں اسا تانوں قبلہ جڑا ہے نرم مزاجی دے نال مشورہ دے رہے ہیں میرے آقا نال وفا کرو وفا کرو گے تے پھر انعام ملن گے آؤ ذرا دیکھتے جاؤ میرے آقا میرے تے میرے نال کتنا پیار کرتے ہیں سبحان اللہ دھرم کوٹ دے رہن والے ہو آپ ذرا توجہ کرے آجے تحریک لبیک دے ادنا جیا چھوٹا جیا عالم یہ تمام جتنے بیٹھے ہو دوسرا جتنے بیٹھے ہو ہر کسی تو میں چھوٹا ہوں تانوں پیغام اس وجہ تو دیون واسطے آیا ہوں اوے سنو میرے آقا نال جس ویلے وفا کرو گے پھر میرے آقا کتنا پیار کرتے ہیں عدی بن حاتم دی بہن آئی ہے حاتم تائی دی بیٹی آئی ہے قیدی بن کے آئی ہے جو آنسو چل رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا رو کیوں رہی ہے اب یہ حاتم تائی دی بیٹی ہو میرا باپ اتنا بڑا سبھی ہے گھر دے جتنے دروازے سن اس ویلے کوئی سوال ہی منگن آندا ایک دروازے تو لے کے دوسرے تے آندا تیسرے تے آندا چوتھے تے آندا ہر دروازے تو منگدا کبھی کسی دروازے تو خالی نہیں سی گیا اتنے بڑی سکی دی بیٹیاں میں اس وجہ تو میرے سر سے چادر کوئی نہیں اوے سنو میرا نبی اتنی وفا والا اتنے پیار والا میرے آقا نے مزمل دی چادر اتاری ہے اتار کے اس بیٹی نے سر سے پوا دیتی ہے پوا کے تینوں تے مینوں دسیا ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے مومن دی ہوئے کافر دی ہوئے جس ویلے بیٹی نے سر سے چادر پوائی گئی ہے چادر پواون تو بعد میرے آقا نے انہوں ڈاچی بھی دیتی ہوگی تے سواری ہو گئی ہے نانے میرے آقا نے تو اپنے غلامہ نو بھیجا ہے میری عزت دی حفاظت کرنے نو گھر چھوڑ کے آنا ہے جس ویلے میرے آقا دے غلام لے کے جا رہے ہیں رستے دے اندر جانے جس ویلے گھر پہنچے نے گھر کے قریب گئے اپنی نے دیکھا میری بہن جڑی ہے کراچی دا سوار ہے ایک نال دو جوان آ رہے ہیں انہیں جلدی نال جس ویلے تلوار کٹی ہے تو اتری ہے کراچی تو بھائی دے سامنے آ گئی ہے سامنے آ کے کہتی ہے آگے ہوئے اپنی تلوار نے اندر کر وہ تینوں پتہ کوئی نہیں جی بارگاہ دے اندر میں قیدی بن کے گئی ہوں اس تو نے میرے سر سے چادر بھی پوائی ہے نالے سفید نہ بڑا ہے اپنے دو غلام میری عزت واسطے ٹورے سو اس وجہ تو ٹورے نے میری عزت کرن آج میں تینوں دس رہی ہوں تو بھائی ہو کہ میری عزت کی حفاظت کی نہیں کی جے میں محمد غلامہ نے کی سامنے پاس یہی جانے ہیں دھیاں دی عزت ہوئے جنہیں میرے آقا نے کر کے دس دیتی ہے کہ ایک بیٹیاں دی عزت ہوئے ایسا نہیں چاہتے تو سب پلیٹ اندر کشمیر رکھ کے بھیج دے وہ کشمیر دیاں دھیاں رو رہی نے یار اصل کے میں کنو دسی ہے کہ کیوں یہ درد جناب والا سنو سننے کہ سری نگر دی مسجد دے اندر بیٹیاں دی عزت لٹی جاوے سپیکر چلا چلا کے آبادم باہر سنائیاں جاون مسلمانہ دیاں دھیاں کہلو تے مینوں پکار رہی ہون لیکن ساڈے ملک دے اندر تے حضور دی عزت ہی ڈاکا ماریا جا رہا ہوئے اور ہتھیاں نوں کیویں سمجھائیے او میری بیٹی جنہاں نے اپنے نبی نال وفا نہ کیتی انہاں نے تیری بیٹیوں تہاڈی عزت کیویں بچانی ہے اس وجہ تو کہنا آؤ میرے آقا دی بارگاہ
پڑھی ہے اگر کلمہ بھی نہیں پڑھیا کیا تو نہیں پتہ کر گیا تینوں پتہ چلے نبی کتنا کرم کرنے والا ہے کتنا مہربان نبی ہے جس ویلے گل کیتی ہے اپنی دے تلوار پائی تے ٹر پہ آئے میرے آقا دا پتہ لگنا ہے کہ جا کے پتہ کر گیا ہوں کتنا مہربان نبی ہے جس ویلے پتہ کرنا ہے ادھروں مٹی پہ ہاتھ مایا ہے ادھروں مدینے دے اندر رہنے والی جنوں تے دیوانی جنوں لوگ کہتے سن اساں مجنوں دیوانہ اس وجہ تو نہیں آکاں گے کیونکہ انہیں میرے آقا دا دیدار کیتا ہے میرے آقا دا دیدار کیتا ہے اس وجہ تو کیونکہ جنوں اٹھو دے رہنے والے کہتے ہیں مجنوں تے دیوانی ہے اے جناب والا میرے آقا کو لائیے آکے کہتی ہے ذرا میری گل پہ سنو جس ویلے میرے آقا نو لے کے باہر گئی ہے شاہ کے میرے آقا نو اتنی گلاں کیتیاں نے اوے دھرم کوٹ رہن والو جس ویلے یار بندہ اپنے نبی نال وفا کرے میرے آقا اتنا پیار کردے نے جنا جناب جڑی مجنون دیوانی جنوں لوگ کہندے نے او میرے آقا کول آ کے گلاں کر رہی ہے میرے آقا نال اتنی گلاں کیتیاں نے میرے آقا مسکرا کے جواب دے رہے ہیں حضرت عمر جیسا بندہ بھی بول پہ آئے اتنا دلیر بندہ بھی بولے آئے بول کے کہندے نے میرے آقا نال اتنیاں نے گلاں کیتیاں کہ میں بھی کھڑا میری ہمت جواب دے گئی ہے میں بھی تھک گیا ہوں لیکن میرے آقا نے انہوں نہیں کچھ کیا میرے آقا نے انہوں واپس نہیں ٹوریا پھر جس ویلے میرے آقا نے گلاں کر لیاں نے میرے آقا ٹرن لگے پھر بلایا ہے اتنا اپنی بڑا ہاتھ میرے آقا نو دیکھ رہا ہے کہ میرے نبیوں دیا گلاں سن دے پے نے حضرت عمر جیسے دلیر دیا کر ساری ہمت جواب دے گئی ہے لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے انہوں واپس نہیں موڑیا لیکن سجنا میرے نبی نے مجنوں دے دیوانیاں دیا گلاں سنیاں نے یار ساڈے عمران جڑے نے انہاں دے ہوندیاں روڑیاں دے اوتے قصور دیاں روڑیاں تے زینب جیسیاں بیٹیاں رل گئیاں نے انہاں دے ہوندیاں یار میرے آقا دے گستاخاں نو رہا کیتا گیا ہے انہاں دے ہوندیاں علماء نو جیلاں دے اندر سٹیا گیا ہے انہاں دے ہوندیاں قبلہ میرے نبی دی عزت تے ڈاکا ماریا گیا ہے انہاں دے ہوندیاں فراس نے جناب میرے آقا دے پاکے شایا کر دیتے ہیں اسا کتنا کہ اللہ دا واسطہ ہے ایویں کرو کہ تساں دے سفیر کو واپس ٹور دے ہو انہاں سفیر واپس بھیج دے ہو اس وجہ تو کہہ رہے ہیں کہ جس ویلے اللہ رب العزت نے فرشتے ٹورے نے جاؤ فلانی بستی جڑی ہے انہوں الٹا کے رکھ دے ہو میرا عذاب دے لے کے آؤ انہوں تباہ و برباد کر دے ہو فرشتیاں جو فرشتہ بولے آئے آدھا بولا اس جگہ تے تیرا ایک نیک بندہ ہے جڑا پل کے چھپکن دے برابر بھی تیری جنہیں نہ فرمانی نہیں کیتی رب نے فرمایا ایویں کرو سب تو پہلے انہوں تساں غرق کر دے ہو انہوں تباہ و برباد کر دے ہو آخیا مولا کس وجہ تو رب نے فرمایا کس وجہ تو انہیں میری عبادت تے بڑی کیتی ہے انہیں میری عبادت بڑی کیتی ہے لیکن انہیں کبھی ظالم نہیں آکھیا حق دی خاطر کبھی بولیا کوئی نہیں اسا اس وجہ تو تاریخ لبیک والے کہنے او اس سفیر میں تو کٹو او لاوے دی وجہ تو ساڈے تے بھی عذاب آ جاوے اللہ یار تیرے تے میرے تے کدے ناراض نہ ہو جاوے یار جس ویلے نو توڑ دیاں گے اے چلا جائے گا پھر دیکھنا اللہ دی رحمت کیویں نازل ہوندیاں نے رب کتنا کرم کردا ہے رب اپنی رحمت کیویں کردا ہے یار دیکھو تے صحیح میرے نبی نے اس مائی کو واپس نہیں ٹوریا اس ویلے مائی چلی گئی میرے نبی کے صحابہ کہندے آندے نے آقا نوں تے لوگ مجنوں دیوانہ کہندے تساں دیاں کیویں سن رہے ہو میرے نبی نے بڑا سونی گل کیتی بڑا سونا جملہ بولیا فرمایا اے میرے غلامو اے جڑی کوئی نہیں سندا او دی میں ہی سنن واسطے آیا ہوں او دی میں ہی سنن آیا ہوں اس وجہ تو کہہ رہا ہوں تساں اینو ایتھوں کڈ دیو جے نہیں کڈو گے تے پھر یاد رکھنا جویں اساں پہلے شہادتاں دتیاں پہلے بچے برداشت کیتے جویں پہلے جیلاں برداشت کیتیاں ہن بھی جس ویلے صاحب زادہ صاحب سانو آڈر دیون گے جس ویلے بھی حضور دی عزت واسطے بلاون گے دن ہویا رات ہویا اساں حضور دی عزت دا نعرہ مار کے ٹر
ایک اور گل یاد ہے، آخری گل کر کے اجازت چاہوں گا، تقریر میری بس ختم ہو گئی۔ اس جگہ پہ ایک اور گل یاد آ رہی کہ بلا ہوں تو لوگ کہتے ہیں نا جناب اسا جناب برادری والے ہاں، اسا جناب گجر ہاں، جٹ ہاں، پٹ ہاں، اسی جناب روڈ تے نکل کے اینج کر کے نعرے مارا گے یا اسی آخان گے مجنوں دیوانے بن کے جناب کپڑے تے گٹوں غبار ہوئے گی تے ٹر پواں گے جناب جدھر کو آخر کے سانو صاحب زادہ صاحب تو لوگ کہیں گے یار چودھری ہو کے انج دے کام کر رہے ہیں، مٹی کپڑے تے یہ ہے وہ ہے فلان۔ لیکن ایک گل یاد رکھو قبلہ، جس ویلے ترکی دے صدر نے جناب انہاں دے واسطے گل کیتی نا، انہاں کہا جی یہ جڑے خبیث نے انہاں دا صدر جڑا ہے نا وہ جڑا نا وہ اکروں پیدل ہے، وہ پاگل ہے، اتنی گل تے تو اتنا ناراض اور ترکی جو اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ میں کیا بندہ ساری حکومت کو پوچھے انہاں نو اپنے سفیر دی اتنی غیرت ہے، تانوں اپنے نبی دی غیرت ہے، انہاں نو سفیر دی اتنی غیرت ہوے تانوں نبی دی غیرت نہیں ہے۔ پھر کہنا کہ ساڈا جناب نک نہیں بچنا، انہاں دے جناب 14 ملک جڑے نا آپس وچ انہاں دا اتحاد ہے، اگر وہ کہنے جی ایک نو کڈیا تو پھر وہ سارے واپس بلا لین گے۔ میں کہ قبلہ یاد رکھنا ایک پاکستان کی پوری دنیا بار 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 جمتی رہے، پھر ختم ہوتی رہے، تباہ ہوتی رہے، پر حضور دی عزت تے پھر بھی کمپرومائز ہو سکتا نہیں۔ کہنا جی ساڈا نک نہیں بچنا۔ میں نے اس جگہ تے گل یاد آئی حضرت سعد حضرت عبداللہ ابن جاش جنگ دے موقع تے نا آپ کٹھے ہوئے نا دونوں تے حضرت سعد نے کیا کیوں نہ یارا دعا کریے، تو میرے واسطے میں دعا مانگا گا، تو میرے واسطے آمین آکھی، پھر تو دعا کریں گا، تیرے واسطے آمین آکھاں گا، ہو سکتا ہے کہ اتنے جنگ دے اندر شہید ہو جائیے، رب کرم کر دے۔ حضرت سعد کو حضرت عبداللہ ابن جاش نے کیا قبلہ منگو پھر دعا۔ حضرت سعد نے دعا کی کہ یا اللہ جب جنگ اندر جاواں نا تو میرا کسی بڑے تگڑے کافر نال مقابلہ ہوئے، لڑدیاں پھر وہ گردن تے تلوار چلاواں، وہ گردن اڑا کے رکھ دیاں، حضور دی عزت تے انج نہ پیارا دیاں، پھر غازی بن کے واپس جاواں، لوگ کیا کر کمن دیکھو جی غازی آیا، غازی آیا۔ کہ حضرت عبداللہ ابن جاش آپ نے کیا اللہم آمین، یا اللہ میرا بھائی صاحب جڑا ہے ان دعا کو قبول کر۔ اتنی دیر جو حضرت رسول نے دعا کی تھی، پتہ ہے آپ نے کیسے دعا کی تھی؟ یا اللہ میں بھی دعا کر رہا ہوں جب میں بھی میدان میں جاواں بڑے بڑے کافروں نال میرا مقابلہ ہوئے، پھر وقت ایسا آئے وہ میری گردن کے تلوار چلاواں میں شہید ہو جاؤں، پھر میں چھوڑ کے نہ جاؤں بلکہ آن آ کے میرا نک کٹ دے۔ جڑے کہتے نا جی ساڈا نک اونچا، یار صحابہ تو بھی بڑا نک آ گیا تھوڑا، ہاں جی کہ جنہاں نے انج بیٹھ کے حضور نال گلاں کیتیاں ہون، ہاں جی حضور دے نال گلاں کی کر حضور دا دیدار کیتا ہوے کہ کہہ رہے یا اللہ دعا کرنا، پھر میرا نک کٹ دے، میرے کان کٹ دے، میری زبان کٹے، میرے ہاتھ کٹے، میرے جسم بدن دے پرزے کر دے، یا اللہ میں تیرے کو دعا کرنا۔ جب دعا کی تھی نا تو دعا جو یہ کرتے پے نا نال ہی پھر اگے کہنے نے آندے نے یا اللہ میں اتنی دعا نہیں کر رہا بلکہ اگے بھی دعا کرنا پیا، اس ویلے آ کے میرا نک کٹ دے، میری آنکھاں کٹ دے، ہونٹ کٹ دے، پھر کی ہوئے کہ قیامت دا دن جس ویلے ہوئے ہر بندہ تیری بارگاہ دے اندر سلامتی نہ آئے، لیکن جس ویلے مولا میری واری آوے میں تیری بارگاہ دے اندر حاضری دیواں، میرا نک بھی نال نہ ہوئے، میری
میں خان صاحب نے ہاتھ بن کے کرنی سخت گلا کرتے ہیں سخت نہیں جو نرم ہی مان لو ساڈی ہاتھ بن کے قبلہ تانوں کہاں تسی قبلہ کسی دیا گلاں چ نہ آؤ تسی چاہتے نا کہ اقتدار تواڈے کول تواڈی پوری زندگی رہے پھر میرے حضور دی عزت واسطے تسی کھڑے ہو میرے حضور نال وفا کرو ہاں ورنہ وہ سانوں پتہ کہ ویسے ہے ہی کہ تواڈے کول توقع تے کوئی نہیں لیکن پھر بھی اساں کو بار بار کہہ رہے ہیں جی امام علی مقام امام حسین آپ نے بار بار یزیدیوں کو کہا سی کہ بعد آ جاؤ انہوں پتہ ہے میں نواسا رسول ہاں جی لیکن اساں تانوں بار بار وہی کہہ رہے ہیں تانوں پتہ ہے تساں حضور دی عزت نال ٹکر لے رہے ہو اور جس نبی دا انشاءاللہ یہ اپنے وعدے پہ عمل کریں گے ورنہ نہیں کرتے کہ تساں تیار ہو آخر میاں صاحب کی زبانی ایک دو گلاں کرم ہے یعنی کہ ایک دو شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا میاں صاحب کی زبانی ہاں جی تاکہ تمہیں دسنا چاہنا کہ اللہ کا واسطہ ہے جڑے حالے بھی نرم گوشہ تسی انہاں واسطے لے کے بیٹھے ہو قبر حضور کو کی نہیں میاں صاحب فرما گئے کہ نہیں جاتی اشنائی شہید کر دیاں گے سبا کر دیاں گے تسی کی کرو گے میں کہ پھر بھی میاں صاحب دی زبانی کہ جے سونا وہ میرے دکھ وچ راضی اساں سکھ رونا تو وارے تے دکھ قبول وہ محمد بخشا تے راضی رہن بیان جو بھی قبلہ امیر المجاہدین دے نور نظر صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو بھی اعلان کرن کیا انہوں نے کھڑے ہو گے اعلان سماعت فرمائیں کہ انشاءاللہ العزیز 21 فروری بروز اتوار جامعہ مسجد نور گوجرا پیر عبدالعلی غزالی صاحب کی مسجد میں ایک عظیم الشان عرس پاک کی محفل ہوگی جس میں خطاب فرمائیں گے جگر گوشہ